इंडिया अलायन्साची कुंकळे बसका जाली। भाजपा आपोकी आश्वासनाच दीत उरलो। नरेंद्र मोदीन 2014 सांगलेले आपूण 3 म्हयन्यान खण सुरू करतलो। त्या दिसा वास्को आयल्लो तेन्ना खणीचेर सोडून भलतेच उलयलो। हेच ते डबल इंजिन सरकार असो प्रश्न अमित पाटकरान कुंकळे जाल्ल्या बसकेंत विचारलो। पळयात। काल जो प्रधानमंत्री पळय दाबोळे आयिल्लो ताणे या गोंयकारांक सांगपा जाय आशिल्लें की स्पेशल स्टेटस सर्टिफिकेट घेवन येवपा जाय आशिल्लो। ताणे सांगिल्लें मायनिंग चालू करता। थोडे म्हाका भाव दिश्टी पडले ती फाटल्यान जे मायनिंगाचेर थोडे डिपेंडंट आशिल्ले आसा काय गेले हांव नको। ह्या नरेंद्र मोदीन 2014 सांगिल्लें की आपूण 3 म्हयन्यांनी मायनिंग चालू करता म्हणून। काल तो येवन दुसरेच उलोवन गेलो। आज कोणसो येयलो हे डबल ट्रॅकिंग येयलें हे जाल्यार मायन समज तरी इलिगल जालो। हांव मायनिंगचे अगेन्स्ट नाय। वी ऑल्सो वॉन्ट लिगल मायनिंग। हे तरी सगळें प्रदूषण जालें जाल्यार गोंय ट्युरिस्ट येतले। ट्युरिस्ट येवपा नाय। ट्युरिस्ट नायल्यार हॉटेल आसतली। हॉटेल आसपा नाय। हॉटेल नाय जाल्यार भुरग्यांक आमगेल्या हॉटेलांत जॉब मेळटले। जॉब मेळपा नाय। एक्सपिरियन्स मेळटले। हे भुरगे तारवार केस वयतले। हेंकां बीजेपीक आपणांगले पडा। आपणांगले पड भरपा पडा। आपणांगले जे फ्रेंड अदानी अंबानी तेंगली पड भरपा पडे। गोंयकारां पासत चिंत नाय। आमी मोगान मळपासान सगळ्यांक मुखार व्हरपाची ही मेसेज घेवन राहुल गांधी बावडो सावथाक साकून नॉर्थाक साकून इस्टाक साकून वेस्टाक असो जवळ जवळ 8 ते 9 हजार किलोमीटर हो भोंवलो। एक मेसेज घेवन भोंवलो। एक मोगाची मेसेज घेवन भोंवलो। एक लवाची मेसेज घेवन भोंवलो। आनी म्हाका दिसता ही सगळी आमची तुमची जबाबदारी आसा की ह्या पावटी ह्या सरकाराक बदलुपाक जाय आनी गोंयच्यान एक सीट हांगा आमी दिल्लीक धाडपाक जाय। आमी पळयल्या गेल्या 10 वर्सांक मोदी राज्य करतालो आनी ह्या राज्यान आमकां लुटले गेले। आता हेट स्प्रेड जाता, कम्युनल व्हायलन्स जाता, हें सुद्दां कुशीक दवरलें जाल्यार आमकां बरें राज्य मेळ्ळें काय कितें देशांक 10 वर्सांक हें पयलीं पळोवपाक जाय। आयज जे म्हाका जे आयकूंक आयलां आतां की बीजेपीचे वाले क्वेश्चन करता म्हूण ते तांच्या रिकॉर्डान बरयल्लें आसा। आनी जेन्ना तेन्नाचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आनी पाकिस्तानचो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तांणी जेन्ना हात दिलो आनी तांणी एक्चुअली डिफीट एक्सेप्ट केली ताचे उपरांत 3 दीस उपरांतूच आमी कोचीन परते पावले। खातीचे राजकारण मुखार काडटा हे कोणाक फुटोवपाक सोदता। म्हाका खात्री आहा जे बाब बेंजीन सांगिल्ले ते भाशेन आज इंडिया अलायन्साचे मॅप आनी फिगर इतलो मुखार जालोलो आहा। आमी आमचे सगळे जे पयलींचे उलयले ते आमी गोंयच पासत आज मुखार सरले। आज तुमचेर आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।